اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. بسم الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Maklumat pelaksanaan salat tarawih hari ini Selasa 25 Ramadan 1443 Hijriah atau 26 April tahun 2022. Puji syukur kita pada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita keimanan, kesehatan dan kenikmatan sehingga kita semua dapat berkumpul dalam majelis
Himbauan bagi para jamaah yang pertama mengisi terlebih dahulu saf terdepan yang masih kosong dan yang menunjukkan yang kuat. Yang kedua, untuk memberikan kesempatan kepada jamaah yang ingin beramal, kotak amal dapat dimulai digeser dari jamaah yang berada di paling kanan saf. Yang ketiga, untuk menjaga kesehatan kita bersama, dimohon untuk para jamaah untuk tetap menjaga protokol kesehatan di lingkungan masjid Universitas Indonesia. Terakhir, marilah kita berdoa untuk seluruh muslimin yang telah mendahului kita, terkhusus untuk para pahlawan, para guru besar, pejuang dari Universitas Akademika Universitas Indonesia, dan untuk seluruh muslimin dan muslimat yang mendahului kita. Bagi kita semua yang masih diberikan kesempatan hidup, semoga diberikan keimanan, kesehatan, dan keistiqomahan, serta dapat mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Yang sedang diberikan penyakit semoga dapat disembuhkan, yang telah menghadapi kesulitan hidup semoga dilapangkan. Al-Fatihah. Demikianlah maklumat dan himbauan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wahabana Ramadan farada fihi siyam wa faddala lana fi layalihi siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hudur was-shaimun was-shaimat, yang saya hormati dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa saat ini kita sudah memasuki bagian terakhir dari bulan suci Ramadan, fase 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Semua kita paham dan sadar bahwa pada fase yang terakhir ini begitu banyak keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyak ruang dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk meningkatkan kapasitas ibadah kita kepada Allah. Di samping Allah juga menjanjikan besaran nilai pahala yang Allah janjikan untuk kita. Satu di antara amalan utama di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan adalah i'tikaf. I'tikaf dengan arti yang sederhana adalah berdiam diri di masjid, berdiam diri di rumah Allah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pesan menarik dari sebuah ibadah yang sangat masyhur ini, terutama di bulan suci Ramadan, di akhir-akhir fase Ramadan? Yang pertama, i'tikaf yang kita pahami adalah berdiam diri di rumah Allah. Ini sebuah pesan untuk kita agar kita merenung
seputaran waktu 12 bulan dalam 1 tahun atau 11 bulan sebelum Ramadan, seringkah kita duduk berdiam diri di rumah Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah? Bisa jadi selama 11 bulan sebelum Ramadan aktivitas kita lebih banyak di luar rumah Allah, dan itu sangat logis dan manusiawi. Berapa banyak waktu yang kita habiskan hari demi hari selama 11 bulan, lebih banyak kita alokasikan kepada selain Allah. Kalaulah kita hitung-hitung secara kalkulasi matematis, ibadah sholat fardu saja kita alokasikan dalam hitungan menit, membaca Quran dalam hitungan menit, berzikir kepada Allah dalam hitungan menit, dalam kurun waktu 24 jam dalam sehari semalam, lebih banyak kita habiskan waktu kita alokasikan waktu kita untuk selain Allah. Maka momentum Ramadan Allah memberikan pesan secara eksplisit maupun implisit bahwa inilah saatnya kita melakukan sebuah keseimbangan dalam diri atau dalam hidup kita. Kalaulah kemarin kita lebih sering banyak bergaul dengan makhluk Allah, beraktivitas dengan makhluk Allah, berkumpul dengan makhluk Allah, berdiam diri di rumah-rumah selain rumah Allah, inilah saatnya kita menunjukkan ketundukan kita untuk mengalokasikan waktu kita duduk di rumah Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Itulah makna pertama dari I'tikaf. Kalau kita tarik benang merah dengan pandemi saat ini atau yang sudah berlangsung sekian tahun, betapa kita ternyata bisa menjaga jarak dengan makhluk Allah. Salah satu item protokol kesehatan adalah jaga jarak. Dengan siapa? Dengan orang-orang di sekeliling kita. Yang mungkin selama ini kita lebih senang dekat dengan jarak yang dekat dengan mereka. Dekat secara fisik karena urusan kerjaan, urusan tugas. Dekat secara hubungan emosional karena urusan duniawi. Tapi karena ada pandemi lantas ada aturan kita jaga jarak dengan mereka. Kenapa? Takut kita tertular penyakit. I'tikaf juga punya makna yang sama. Jaga jarakmu dengan manusia. Karena pergaulanmu secara sosial dengan manusia, disitulah tempat seringkali kita melakukan salah dan dosa. Netralkan, seimbangkan sekarang, jaga jarakmu dengan manusia, dekatkan jarakmu dengan Allah. Karena siapa yang mendekatkan jarak dengan Allah di rumah Allah yang mulia, pasti urusannya adalah urusan ibadah kepada Allah, dan nyaris kita jauh dari urusan. Kita diingatkan oleh COVID-19 untuk jaga jarak dengan manusia karena kita takut penyakit medis berupa virus. Tapi i'tikaf mengingatkan kepada kita, jaga jarakmu dengan manusia, dekatkan jarakmu dengan Allah, jauhi penyakit. Bukan penyakit COVID semata, tapi penyakit sosial, penyakit masyarakat. Saat kita kerja bersama orang banyak, saat kita bergaul dengan orang banyak, betapa sering kita terjebak pada salah dan dosa karena kita menggunjingkan orang, kita suudzon sama orang, kita mengambil hak-hak orang lain. Jaga jarakmu, kurangi dosamu, tambahkan pahala, dekatlah dengan Allah, duduklah di rumah Allah yang mulia ini. Itu pesan i'tikaf. Tapi sungguh sebuah fenomena yang tak terbantahkan. Betapa orang sangat ketakutan dengan penyakit COVID, sehingga ketika ada instruksi jaga jarak, hampir semuanya sepakat jaga jarak dengan mereka, orang-orang di sekeliling kita. Karena kita takut penyakit yang bernama COVID-19, virus ini dan itu. Tetapi orang tanpa sadar lupa bahwa ada hal yang lebih esensial, lebih punya makna jauh lebih besar dari itu. Jaga jarakku agar kau tak terkena penyakit sosial yang sekali kena ini penyakit, resikonya bukan hanya dunia tapi akhirat.
Kalau orang katakanlah terpapar COVID-19, begitu dia mengalami gejala ini dan itu secara medis, kemudian ada masa inkubasinya, 14 hari bisa disembuhkan oleh rumah sakit, 5 hari bisa ditangani oleh tenaga kesehatan dan medis, bisa sembuh orang karena penyakitnya secara medis. Tapi bagaimana jika kita terpapar oleh penyakit-penyakit batin yang tidak medis? Akibat dan resikonya bukan hanya fatal di dunia, tapi fatal di akhirat. Satu contoh, seringnya kita bergaul dengan orang di sekeliling kita tanpa jarak. Begitu dekat kita dengan kawan-kawan kita, soulmate kita, sahabat kita, lantas mereka mengajak kita menggunjingkan orang lain. Ini penyakit yang jauh lebih berbahaya dari COVID. Lantas kita berbicara dengan mereka dengan tendensi fitnah. Fitnah lebih berbahaya dari COVID. COVID bisa disembuhkan dalam hitungan hari, tapi dampak fitnah, orang yang terkena kedoliman kita karena fitnah kita, belum tentu sembuh dalam 1 tahun, bahkan bisa sampai mati tak pernah sembuh penyakitnya. Orang yang sudah terpapar penyakit batin karena tak menjaga jarak dengan urusan sosial atau dengan orang di sekeliling kita, itu akan membentuk karakter dan kepribadian yang dia akan menunjukkan nanti kualitas derajatnya di hadapan Allah. Iktikaflah kita, lakukanlah keseimbangan dalam pribadi kita. Bila selama ini kita lebih banyak beraktivitas di luar sana tanpa jarak dengan orang-orang, sekarang sempitkanlah jarak kita, lapangkan atau dekatkanlah jarak kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tarik makna etikaf, kenapa ini menjadi tren dan sebuah ikon di 10 malam terakhir di setiap bulan suci Ramadan? Artinya ada hubungan korelatif, hubungan yang sangat erat antara Ramadan dengan etikaf. Dan kita tahu bahwa Ramadan itu ibadah yang utama adalah puasa, karena itu hukumnya wajib. Apa hubungan puasa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, lantas kemudian kita iringi, kita imbangi dengan iktikaf di ujungnya? Pertama, sudah sangat masyhur dan populer di telinga kita. Setiap kali kita memasuki bulan suci Ramadan, tentu saja ayat yang kita usung, ayat yang kita bawa, ayat yang kita jadikan pedoman adalah surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Singkat kata dari makna ayat ini bisa kita lihat dari ujung bunyi ayat, di mana Allah katakan dengan puasa ini la'allakum tattaqun. Secara syariat ini adalah yang dimaksud dengan maqasidus syariah. Maksud syariat, puasa adalah syariat Allah untuk kita. Tentu ada maksud yang dikehendaki oleh Allah dari puasa kita. Dan puasa itu maksud syariatnya adalah la'allakum tattaqun, agar membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Artinya kemaslahatan puasa bukan untuk Allah tapi untuk kita. Maka mari kita tanyakan, introspeksi pada diri kita. Apakah puasa yang kita lakukan sudah memberikan dampak positif untuk diri kita atau belum? Apa makna takwa yang bisa kita pahami? Ada 2 sejatinya makna takwa. Jika takwa yang kita maknai pertama sebagai waqaya khayatan, takwa adalah benteng, tameng, perisai. Benteng dari apa? Allah menghendaki pribadi kita yang kuat dengan satu tameng yang kuat, satu benteng yang kokoh. Benteng dari apa? Benteng dari segala bentuk kesalahan, noda dan dosa. Kenapa? Karena kita awalnya adalah makhluk Allah yang suci. Dulu ketika kita di alam ruh, di ruhul qudsi, di alam jabarut, posisi kita semuanya makhluk Allah yang suci dalam bentuk ruh. Karena suci kita dekat dengan Allah di alam jabarut. Tapi ketika diturunkan oleh Allah, dipindahkan dari alam jabarut turun ke alam malakut, turun ke alam nasut, turun ke alam mulk, alam dunia ini, barulah kita menjadi manusia yang penuh dengan noda dan dosa.
Yang tadinya dekat menjadi jauh. Kenapa kita menjadi jauh? Karena filter dan benteng kita ada yang tidak kokoh untuk mempertahankan kesucian. Apa sebabnya? Karena Allah titipkan dalam diri kita yang bernama nafsu dan syahwat. Disitulah konflik terjadi antara kita. Antara kita ingin menjadi pribadi yang kokoh, tetap suci di hadapan Allah dengan godaan-godaan nafsu dan syahwat. 11 bulan kita bergumul dengan aktivitas kita di dunia perkantoran, dunia bisnis, dunia pergaulan. Di sana banyak nafsu, ingin ini, ingin itu. Disitulah kemudian timbul kesalahan ini, kesalahan itu, bertumpuk sangat akumulatif dalam kurun 11 bulan. Disitulah kita sudah menumpuk dosa-dosa, baik kita sadari maupun tidak. Datanglah Ramadan setahun sekali dari 12 bulan. Itu pun pesan buat kita, wahai manusia, selama ini diri kita ini perlu benteng yang kokoh agar tak mudah terjebak pada nafsu dan syahwat. Datang Ramadan, syariatnya apa? Syariatnya puasa. Karena puasa substansinya, hakikatnya adalah menahan, mengendalikan nafsu syahwat kita. Yang secara zahir syariatnya puasa adalah al-imsaku 'anil akli wasyurbi wasyahawati, menahan diri dari nafsu makan, nafsu minum dan nafsu syahwat. Karena itulah nafsu-nafsu yang menjadi basic need kita, kebutuhan dasar kita. Tak ada orang yang bisa hidup tanpa makan. Tak ada orang yang bisa hidup tanpa minum. Tak ada orang yang sanggup hidup tanpa syahwat. Tapi kemudian orang lupa, disitulah justru menjadi sebab kita melakukan kesalahan. Berapa banyak orang melakukan dosa dan salah, bahkan dosa besar, hanya karena urusan makan dan minum. Alih-alih mencari rezeki sesuap nasi, dia korupsi. Alih-alih mencari nafkah, dia mengambil hak orang lain. Bukankah itu dosa? Hanya karena dorongan ingin mendapatkan makan dan minum yang cukup untuk kemudian menumpuk harta. Disitulah kemudian puasa mengingatkan kita, tahan syahwatmu, kuatkan bentengmu. 1 bulan dari 12 bulan yang ada, Allah ingatkan kita kembali. Itu makna takwa yang pertama. Makna takwa yang kedua yang sering kita pahami, ia apa itu takwa? Imtitsalu awamirillahi wa ijtinabu nawahi. Takwa adalah melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi siapapun orang yang sudah melaksanakan perintah-perintah Allah, dia masuk kategori orang bertakwa. Siapapun kita yang sudah meninggalkan larangan-larangan Allah, itu juga bagian dari kategori orang bertakwa. Tapi lantas kenapa puasa Ramadan ini dikatakan agar kita menjadi pribadi yang bertakwa? Apakah selama ini kita tidak termasuk orang yang bertakwa? Apakah kita selama ini tidak pernah melaksanakan perintah Allah? Apakah selama ini kita tidak pernah meninggalkan larangan Allah? Oh, tentu sudah. Kita sudah menjadi pribadi yang bertakwa insyaallah. Tetapi maknanya apa? La'allakum tattaqun. Allah menegaskan kembali agar ketakwaan kita ditingkatkan, dimaksimalkan, dioptimalkan. Karena bisa jadi dalam 11 bulan sebelum Ramadan, ketakwaan kita dalam wujud melaksanakan perintah Allah tidak maksimal. Kadang kita sholat tepat waktu, kadang kita sholat telat-telat, bahkan kemudian lupa dan lalai. Kadang kita bersedekah, kadang tidak. Kadang kita mencari ilmu, kadang tidak. Kadang kita berempati pada orang lain, kadang tidak. Ketakwaan kita kadang pasang surut, tidak maksimal. Atau sebagian lain, kadang-kadang kita sanggup menahan syahwat untuk tidak melakukan kemungkaran, tidak menggunjingkan orang, tidak menzalimi orang. Kadang kita konsisten, kadang tidak. Mungkin kita tidak maksimal dalam menjaga diri kita dari belenggu dosa, dalam kemaksiatan. Ramadan dengan ibadah puasa sejatinya menegaskan kembali tentang arti pentingnya takwa bagi kita sebagai benteng. Dan salah satunya bukan sekedar berucap takwa, bukan sekedar menjalankan ibadah, bukan sekedar menjauhi larangan, tapi tingkatkanlah kapasitas dan kualitas kita dalam ibadah kita.
Makanya kenapa Ramadan Allah berikan ruang seluas-luasnya agar kita beribadah untuk meningkatkan ketakwaan kita. Salat tarawih ini tidak kita jumpai selain bulan Ramadan. Karena Allah menghendaki rangsangan agar kita meningkatkan kapasitas ibadah kita yang dulu tidak ada pun Allah adakan. Karena terkadang kita untuk meningkatkan ibadah memerlukan rangsangan, stimulus. Bahkan lebih dari itu Allah katakan bahwa siapa yang beribadah di bulan suci Ramadan pahalanya Allah lipatkan. Faman adda fihi bi khaslatin min khairin kana kaman adda fariidatan fi ma siwa. Dalam hadis baginda Rasul sudah ingatkan, siapapun yang melaksanakan satu amalan sunnah saja di bulan suci Ramadan, ia laksana melakukan satu amalan fardu, amalan wajib di selain bulan Ramadan. Inilah bentuk rangsangan yang Allah berikan. Tujuannya apa? Agar kita mau meningkatkan amal ibadah kita sebagai wujud ketakwaan kita. Artinya sekali lagi bahwa Ramadan dengan puasa tujuannya bukan sekedar menjadikan kita pribadi yang bertakwa karena asumsinya kita sudah menjadi orang yang bertakwa, tapi agar takwa kita menjadi meningkat. Maka kembali ke bab iktikaf, salah satu meningkatkan kapasitas pribadi kita agar ketakwaan kita meningkat di hadapan Allah. Iktikaf adalah salah satunya di antara amalan-amalan utama di 10 malam terakhir di bulan suci. Karena nyaris ketika orang iktikaf, dan kalau kita baca literatur fikih, iktikaf itu memang tidak boleh berbicara dengan siapapun kecuali hanya zikrullah. Orang iktikaf kalau dia ngobrol dianggap batal wudu. Karena ini momen hanya untuk kita dengan Allah. Cukup sudah belasan bulan kita ngobrol dengan orang. Ini saatnya kita bercengkrama dengan Allah melalui iktikaf yang di dalamnya diisi dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Bukan iktikaf di masjid tetapi tetap ngobrol sama tetangga dan teman yang berangkat bersama. Apa makna iktikaf kalau masih bicara dengan sahabat di sekeliling kanan kiri? Iktikaf hanya tempat untuk berdiam diri di rumah Allah dan zikrullah atau bercengkrama. Maka kemudian amalan berikutnya yang utama di 10 malam terakhir mengiringi iktikaf apa? Qiraatul Quran, baca Quran. Zikrullah yang paling utama di bulan Ramadan adalah tilawatul Quran. Ini pun mengingatkan kita betapa kita ini selama 11 bulan dikasih anugerah Allah Al-Quran jarang kita sentuh, bahkan jarang kita baca. Ada sebagian kita yang lebih intens membaca WA group, lebih intens membaca angka-angka pekerjaan kantor, data dan sistem, tapi dia tidak pernah secara detail mencermati Quran dan membacanya dengan khidmah dan khusyuk. 11 bulan sudah kita beraktivitas untuk urusan itu. Sekarang saatnya sambil beriktikaf bacalah Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan inilah Allah turunkan Al-Quran. Maka sangat berbanding lurus kenapa di bulan ini pula kita dianjurkan membaca Al-Quran. Banyak orang punya Al-Quran tapi tak membaca Al-Quran. Maka alhamdulillah dengan barakah Ramadan muncul fenomena baru di antara jagat raya ini. Setiap datang bulan suci Ramadan banyak orang terpancing untuk kemudian membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, baik sendiri-sendiri maupun berjamaah. Yang melalui one day one juz yang mungkin selain Ramadan tidak. Itulah harus sangat yang Allah berikan. Mengingatkan kita kembali bahwa bisa jadi selama ini mulut kita ini sering dipakai berucap mengeluarkan kata-kata yang bukan Qur'ani, kata-kata yang semau syahwat kita, kata-kata yang justru mungkin tak pernah ada manfaatnya. Ngobrol ngalor itu tidak jelas. Saatnya sekarang gunakan mulut kita untuk hal yang pasti jelas manfaat dan faedahnya. Apa itu? Qiraatul Quran. Kenapa? Quran bukan hanya untuk kita beli dan kita simpan, tapi hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin dan penjelasan-penjelasan
dari petunjuk-petunjuk Allah yang akan membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Hubungan langsungnya apa? Tidak mungkin kita menjadi pribadi yang bertakwa, apalagi ketakwaan kita meningkat jika kita jauh dari Al-Quran. Karena sumber ilmu kita beragama, sumber ilmu kita beribadah, semuanya tertuang terangkum di dalam Al-Quran. Maka untuk menjadi pribadi yang bertakwa tidak hanya dengan semangat dan niat, tapi harus berbasis ilmu dan pengetahuan yang sumbernya harus digali dengan Al-Quran. Maka 10 malam terakhir ini selain kita membaca Quran, tadarus Al-Quran, sebaiknya kita merenungkan dan mencermati isi dan makna kandungan Al-Quran, karena itu yang kita pakai. Banyak di antara kita baca Al-Quran tidak paham maknanya. Sudah tak paham maknanya, dia tidak bertanya pada ahlinya. Lantas apa yang dia dapatkan dari Quran sebagai petunjuk selain ibadah membaca? Dampaknya tidak signifikan kecuali jika dia membaca dan mengamalkan isinya karena paham dalamnya Al-Quran. Itulah saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kepada pribadi saya dan hadirin sekalian, masih ada kesempatan dalam hitungan hari menjelang akhir Ramadan untuk kita meningkatkan amal ibadah kita, terutama i'tikaf, tilawatil Quran dan bersedekah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan kita kekuatan untuk tetap istiqamah sampai akhir dari bulan suci Ramadan dalam urusan apa? Takwa kepada Allah, melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan. Ramadan mengingatkan kembali bahwa apa yang tidak boleh di Ramadan stop total. Apa yang diperintahkan Allah di Ramadan jalankan secara total atau dengan totalitas yang tinggi agar kita menjadi pribadi takwa yang sesungguhnya. Hadirin yang dirahmati Allah, pertanyaan terakhir dan sebagai penutup, mari kita melakukan muhasabah seperti pertanyaan yang awal. Sudahkah dalam hitungan hari sejak awal Ramadan hingga detik ini puasa kita sudah menginfluensi atau memberikan pengaruh positif kepada diri kita atau belum? Atau jangan-jangan di akhir Ramadan kita mengalami penurunan kualitas di dalam ibadah? Maka jika jawabannya belum, mari kita tingkatkan agar apa yang menjadi kehendak Allah terpenuhi dan kita menjadi bagian hamba Allah yang diridhai Allah. Dan mari kita bayangkan bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Kenapa? Pertama, tak ada satupun jaminan dari siapapun bahwa kita akan berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ada sebagian berkata, oh saya sekarang masih sibuk, saya sekarang masih dinas, saya sekarang masih suka lembur pulang malam, saya sekarang masih sumur keluar kota, tidak pulang kampung, saya tidak bisa maksimal ibadah, nantilah tahun depan. Siapa yang jamin sampai tahun depan umur kita? Apa tidak cukup 11 bulan kita dalam urusan dunia ini? Hanya 1 bulan Allah minta untuk Allah, kita tidak bisa. Sekarang saatnya, sebelum terlambat, masih ada sisa hari yang masih kita maksimalkan. Itulah cara kita membentengi diri kita agar tidak terlena, tidak terbersandaria, karena urusan semua kita di tangan Allah. Siapa yang ikut kehendak Allah, dia pasti dekat dengan Allah. Tapi orang yang mengabaikan perintah dan tuntutan dari Allah, dia akan jauh dari Allah. Alhamdulillah. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Hadani Allah iyyakum wa na'fu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. الصفوف من تمام الصلاة. Kembali luruskan, perhatikan
shaf untuk sempurnaan sholat berjamaah. Bagi yang membawa putra putrinya mohon dalam pendampingan karena menjaga kekhusyuan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فضلا من الله ونعمة ومغفرة ورحمة وعافية وسلامة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا جان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. إلا الذين تابوا من بعد ذلك فإن الله غفور رحيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فضلا من الله ونعمة ومغفرة ورحمة وعافية وسلامة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إن
الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الخليفة الثانية سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. Allah
فضلا من الله ونعمة ومغفرة ورحمة وعافية وسلامة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير الله
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الخليفة الثالثة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر
أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فضلا من الله ونعمة ومغفرة ورحمة وعافية وسلامة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله
أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الخليفة الرابعة سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. آخر التراويح أجركم الله. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين وللفرائض مؤدين وللصلاة حافظين وللزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولعفوك راجين وبالهدى متمسكين وعن اللغو معرضين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين وبالقضاء راضين وللنعماء شاكرين وعلى البلاء صابرين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين وعلى الحوض واردين وإلى الجنة داخلين ومن النار ناجين وعلى سريرة الكرامة قاعدين وبحور عين متزوجين ومن سندس واستبرق وديباج متلبسين ومن طعام الجنة آكل ومن لبن وعسل مصفى شارب بأكواب وأباريق وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشهر الشريفة المباركة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. صلوا سنة الوتر ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلوا سنة من الوتر ركعتين مع القنوت جامعة رحمكم الله لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك إيمان دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا ونسألك عفو العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة لله تعالى. آمين يا رب العالمين.